Koumba Souleymane Kamara, présidente de l'Union des coopératives de femmes de Guidimaha. Bon, je suis là aujourd'hui dans le jardin maraîcher de l'Union, au niveau de Célibabi. Ce jardin a une portée très importante parce que ça fait 4 hectares que nous avons mis à la disposition des femmes qui n'ont pas accès au foncier. C'est surtout l'impact sur la vie de tous les jours. Parce que je suis là depuis une semaine. Le matin, quand on vient vers 6h30, 7h, elles viennent pour prendre des tomates, des aubergines, du persil, des choux. Elles vont vendre au marché de Célibabi. Ou bien même, il y a des commerçants, des gens qui viennent du marché pour acheter directement dans le jardin. Et voilà, il y a certaines qui sont des femmes chefs de famille, d'autres qui sont des veuves, et d'autres qui sont tout simplement dans des familles vraiment précaires, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et voilà, et elles vivent de ça. Parce qu'il y a une dame qui vient de nous dire tout à l'heure que quand elle vient ici le matin, elle prend ce qu'elle a dans ses planches. Elle va au marché, elle vend, elle achète son riz, de l'huile, du poisson, et c'est à partir de là qu'elle fait le repas de famille. Donc je crois que c'est vraiment, je suis très ravie. Rien que pour faire des repas pour des familles, c'est très important. Et la deuxième chose, ce sont ces jeunes-là, ces enfants que vous voyez, des jeunes filles et des jeunes garçons, qui viennent l'après-midi appuyer leur maman. C'est devenu un endroit familial où tout le monde se rencontre. Moi, je suis à Célibabi depuis une semaine. Tous les après-midi, je suis là parce que je suis vraiment en symbiose. J'échange avec tout le monde et je suis au courant de leurs problèmes. Et c'est vraiment un plaisir énorme. Et j'invite tout le monde, ceux qui passent par Célibabi, de faire un tour ici, d'autant plus que c'est vraiment au rond-point de l'entrée de la ville. Donc, je vais conclure quand même par remercier le gouvernement mauritanien parce que ce sont eux qui nous ont appuyés. Cette clôture que vous voyez ici, le grillage a été fourni par le ministère de l'Agriculture et le CSA. Et le forage que vous voyez, il y a de l'eau. 12 mois sur 12, on ne manque pas d'eau. Et ce forage a été fait par le ministère de l'Agriculture parce que le ministre de l'Agriculture de l'époque étaient venus ici rendre visite aux femmes et elles ont fait une doléance. En ce moment, elles n'avaient pas d'eau, on n'avait que des puits. Donc vraiment, je remercie beaucoup le gouvernement mauritanien d'avoir aidé les femmes à poursuivre leur activité. Salam alaikum. Nke jaba jaranga inyo coopérative. Ke gonde gillo na jopa. Si nen khashun tam de filo ni galle ke noy. Ngonte kiyente ni galle ke noy. Ngon nyana gille ni jaga ko sorgo. Lo mono nayige. Lo mono nga ngaranga na tay. I kay ko bente ngebi ko bente. Alhamdulillah rabbil alamin na la chiga. Kan nasu ko ka ko nasu ko kine. Mbayro gili sardi nga joppe wati na. Mba fini sardi nga. Ngete bakam ka kine. Ma Allah gana sardi nga de khali. Ni ke galle no koy. Ni gena ya minna ya mfofo na. Kono ko sege chiga. Mballe makamara. Yo adru ko tayenda asikenda. Yo ortiga or mama. Golle ko ray ko o munnafe or mum munnafete or mum munnafete ko miskina ngata le menna kara kay ganta magalante lokol biki ganta magini la niti da biki ngob biki ganta magonna no kunta amma donc ko ngam golnya am ko leke ni fokete ngana bunyaram pakasi ko minda kana saka ngana wujun nyerket nya kunta ko butuk memma bidi filande na bersinin kut na kunta ko butuk memma iga ti me wujun tam le sikko na maru chakut anu ngana fokita kadi ngila dulu yo ka wujun tam do fillo ado ko mo kar ngana fokita kadi dulu yo ka ko mutu nen njaka ni mo ka sabra da. متكلمة فاطمة تعليم النار ملقبة التولى فيس بريزدان من الفام دقيقتي معها. واليوم الحمد لله شاكر للطفل على مجيئنا اليوم مواكبتنا اللي أنا الحمد لله هي نائبة الرئيسة يقر عندي الحمد لله الشاشرة يجوا هنا الحمد لله ويسقوا لي حواض هنا هذا حوض من هذا قوم من يبدأ من الدرجة وهذا واقعتي حوض من سانقوم بالصابات من دار الأمار الحمد لله إني طيب تنقلع نبيئها عانوا وذا النتيجة اللي أنا معي لحد أخر نبيئوها ما شاء تبارك الله ونطيبوا منها الحمد لله وشاكرين ونختاروا الحمد لله الأم ونختاروا مولي حد يعاوننا بذي الأهمية حتى بي لأنه هكتارين ونترى
اشتروا حد يعاوننا حتى فيها كنا نصلحوا حتى وذا اللي نشتغلوا عليه هون كامل لان احنا العليه ما في شيء قايس الرئيسه ولا في شيء ما شاء الله تبارك الله قايس الكيس ولا عليها تفردي هون يشتغلوا كلهم ينتجبر نتيجه راسها والخيمتها ما فيهم اللي ما شاء الله تبارك الله هي تقول انا اليوم ما اجبرت الصايره دي اللي ما من ساعه اللي نشوفهم اللي هذيك عندها كاروت واللي عندها سبومه نشروهم عندها وانا عندي بصاب يشروهم عندي وعندي دريجان هاكو هاي نيبل ورق يشروهم عندي مولي وانا نشريهم عندهم هم ما شاء الله متبادلين الاراء في كامل ان شاء الله تبارك الله ومستمعين وممكن عليه وجزاك الله بخير. انت ديكو زردنا جامل ما شاء الله من جت الله من جتكم بلم من بيمو كاميرا كالكم من داني دوكو كانكو داني من دو ما شاء الله مبر زردنا جامل من كبه كانج من كبه فولر من كبه هاك kala ko nan janje ya hen nyama hen nyamina sukama ma sha Allah bari garta mawdo amin jidi balle yomin balle min bele nafoore nde beydo so beydima yimbe fo ma keji hen ma sha Allah min jetta Allah min jetta